Grade 4. Grade 4 eh. Wow, ano ka gwapo. Pila, pila. Tapos na kami gura kapiti ka naman doon. Gina ba yung video niya? Minudo, minudo. Oh, what do you want? Anong gusto? Coke, Sprite. Adobo. Adobo mo na, adobo. Paigo ah. Ito kung ano tang radio ho. Sila lang. Sila lang. Thank you. Yung mga pingat pang plastic. Teya, anong gusto mo? Minudo o adobo? Toy, minudo lang kay Tia, Toy. Minudo lang, Toy. Minudo lang. Minudo. Minudo kay Tia. Minudo. Anak, pili ka, anak. Sabihin.